ito guys, tapos na natin siyang balatan. Ayan. Tatagda rin naman natin siya. Yung iniisip mong galit na galit ka, isipin mong galit na galit ka para matagtad natin siya ng pinot. So, what's this video? Paano po tayo mag-chop-chop ng bawang? Ayan, mag-chop po tayo ng bawang. Ayan. Bawang, yes. This is a bawang. In the English is garlic. So, we cut the bawang. Bawang. Yes.
fried garlic and spring onion.
What we eat first? Chicken wing. Chicken wings. Chicken wing. Chicken wing. I eat the head of this one. Chicken wing first. Pinaplo. Duck head. Duck head. Chicken nuggets. I like this chicken. Cái bàn tay chicken tay nó màu lo lo mà cái nước tai phun chẳng tôi chặt mặt chẳng siêu siêu sợ xong tiêu bộ à xong tiêu bộ siêu tệ